Le he puesto como título a este mensaje: The topic of this message is salvación es cuestión de decisión. salvation is a matter of fact of a ¿Sabía decision. usted que todas las cosas Did you know that all que things nosotros alcanzamos that we're able to reach o nos movemos or we move es in por decisión personal? is because our own decisions, personal decisions? Casi la gente no te obliga. Usually people don't Tú obligate decides you. You De decide dónde quieres ir where you want to y go lo que quieres hacer. and what you want to do. Por eso cuando Juan el Bautista That is why when John the Baptist, predicaba el he evangelio, was preaching the gospel, dice la Biblia the Bible says que mucha gente creía that many people en el believed mensaje de Juan in the message of y John venían a bautizarse. and they would come and get al Jordán. baptized at the Jordan Pero algo River. otros But others no les importaba didn't care y lo ignoraban. and they would ignore him. Así que entonces, So therefore, ¿qué vemos aquí? what do we see Una here? gente ignorándolo We see people y ignoring otro him aceptándolo, and other people aceptando el mensaje de Dios. accepting the message of God. O sea que la salvación So salvation, se torna realidad it's really en el momento in the moment que se decide creer. when you decide to believe. Toda persona Each person es la que decide is the one who decides creer if they o believe no creer. or if they do not believe. Salvación Salvation es una puerta, podríamos is a llamarle door, you así, can call it like this, que está abierta that is open para todo aquel for all of que those quiere cambiar su vida. that want to change their life. Vemos aquí el We mensaje de see Juan the message of John y también and also en Mateo capítulo 4, in Matthew 4, verso 17, verse 17. vemos que Jesús We see that Jesus, sigue con el mismo he mensaje, continues with the same el message. mensaje de Juan, The message of John diciendo Jesús telling Jesus, nuevamente, once again, arrepentíos, repent, porque el reino de Dios for the kingdom of se ha heaven acercado. has come near. O sea, vean ustedes, Do you see here, si Jesús estuviera if hoy aquí, Jesus Christ was here nuevamente, today, once again, ¿cuál cree usted que sería el mensaje what do you think the message would que be? nos daría? What would message would he give Sería, us? It would be, arrepiéntanse, repent, porque el reino de los because cielos the kingdom of se ha heaven acercado. is come near. Ese sería el mensaje. That will be the same Aleluya. message. Hallelujah. Así que entonces, So therefore, arrepentimiento repentance fue el punto clave was the key point del mensaje de Juan of the message of y del John mensaje de Jesús. and the message of Jesus. Jesús lo vio como algo Jesus saw it as something urgente. that was urgent. Cuando está diciendo, When he is saying, arrepentíos, repent, arrepiéntanse, repent, el reino de los the cielos kingdom of se ha heaven acercado. is coming near. Lo que está diciendo What he es, is saying esto is, es urgente, this is muchachos. urgent. Esto si no lo aprovechan This, ahora, if you don't take advantage of it nunca now, más never again estará cerca de will it ustedes. be close to Y you. es ahí donde entonces Jesús And that is where Jesus enfoca then, su mensaje. he focused his message. Observó Jesús He observed a la humanidad the humanity que iba en sentido that equivocado. was going into the wrong place. Por ejemplo, en Mateo, For example, in Matthew capítulo 9, 9, verso 36 dice, 36 says, al ver a las multitudes, when he saw the crowds, sintió compasión de he ellas, had compassion on them porque eran como ovejas desamparadas because they were harassed y dispersas que no tenían pastor. and helpless like sheep without a Oiga shepherd. esto, Listen to dice que this. Jesús, It says that cuando Jesus, miraba la multitud when de he la would see the gente, crowd of multitudes, tuvo he compasión had compassion por ellas, for them porque parecían, dice, because it seemed like ovejas desamparadas sheep without a que no shepherd tenían pastor. that had no help. O sea que el Señor So the Lord, se compadece he had compassion por nosotros. for us. Las acciones The actions y el camino and the path en que iban, and where they were él going, miraba que era he incorrecto. saw that they were wrong. Y es por eso And that is why que él les decía, That arrepiéntanse, he would tell them, repent, porque el reino de los because cielos the kingdom of se ha heaven acercado. has come Y near. es ahí donde entonces And that is where then, llamarles al to arrepentimiento call them to repentance, es una, podríamos decir, una it advertencia is a warning de qué? of what? De algo que vendrá. Of something that's to come. Cuando te dicen When they arrepiéntete, tell you repent, lo que te están diciendo, what they are telling you estás en is, problema, you're in a te van a problem. meter preso, They're going to put you in te van a prison. matar, They're going to no kill vayas, you. Do not go there. arrepiéntete, Repent. cambia de idea. Change your Eso ideas. es lo que están diciendo. That is what is he saying. Eso es lo que estaba diciendo That is Jesús. what Jesus Christ Jesús was saying. estaba viendo He was seeing que había un peligro, that there was que el danger, futuro de that ellos their future, era incierto. it was Y uncertain. por eso And that is el why mensaje de Juan the message of y el John mensaje de Jesús and the message of les Jesus, dice arrepiéntanse, he says, repent, porque el reino de los because the cielos kingdom of se ha heaven acercado. is coming near. Ahora, Now, en Romanos capítulo 3, in Romans 3, verso 23 dice, verse 23 says, el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, the Apostle Paul, for all están have sinned, destituidos de la gloria de Dios. have fallen short of the glory of God. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol? What is the apostle Lo saying? que está diciendo, What he is saying no hay is, justo alguno. there is no just Todos person. Everyone. somos pecadores. We are all sinners. Todos
everyone, vamos en peligro de we're muerte. going to a Y danger. entonces And that is why está diciendo, it is saying todos pecaron, everyone sinned están lejos, and they are far away, destituidos. falling Dios short. los ha hecho a un lado God has put you de aside la gloria de Dios. from the glory of Ustedes God. no pueden You acercarse. cannot come Pero near, Jesús viene but Jesus y comes dice, and he says, arrepiéntanse, repent, porque el reino de because Dios, the kingdom of heaven, de los cielos, of heaven, se ha acercado is a coming near ustedes, to you. o sea, a nosotros. So we, Es ahí donde entonces that is where then Jesús se enfoca Jesus Christ que el focused reino de los that the cielos kingdom of heaven se ha acercado. has come No near, solamente que se arrepienta, not only for que you to nos repent, arrepentamos, for us to sino repent, que but Dios God, ha acercado He has brought su near reino His kingdom a nosotros. to us. ¿Por qué? Why? Porque antes Because before estaba lejos de nosotros. it was far away Es lo from que está us. diciendo Jesús. That is what Jesus is saying. Antes Dios Before God, estaba lejos de He was ustedes. far away from you. Porque la Biblia dice Because the Bible que says Jesús dijo, that Jesus Christ said, a los suyos vino, He came for mas his, los suyos no le but recibieron. his did not Mas receive a todos him. los que le But recibieron, all of those that les dio did, potestad He gave them the de ser authority llamados to hijos be de Dios. called children of O God. sea, antes, So before, usted y yo you and estábamos I, perdidos, we were lost. alejados. We were far away. Pero Jesús, But Jesus, al venir al pueblo de when He Israel, came to the people of ellos no Israel, le recibieron, they didn't receive pero Him. nosotros le But recibimos. we did. Y entonces And therefore, Dios God nos ha hecho has made hijos us de children Él. of God. No es un desamparado ahora You are usted. not abandoned No es now. uno que no tiene You papá are ahora. not one that has Ahora. no parents. Now, Tiene un papá, you have a el parent. Padre Celestial. our Es celestial su Father papá y es mi papá. is your parent and mine. Ahora las cosas, Now, dice Jesús, the things han cambiado. have changed. El reino de los The cielos kingdom of se ha heaven acercado, has dice. come near. O sea, In other words, cuando está diciendo, when it's saying, antes estaba lejos, before it was far ahora se ha away, acercado a ustedes. now it has come Lo que near está you. diciendo, What it's saying ustedes is, you, no están desamparados. you are not abandoned. Dios God está cerca de is ustedes. close to you. Él He quiere estar con wants ustedes. to be with Ustedes you. no están solos. You are not alone. Tranquilos, You no need to be estén calm. afligidos. Do not be Porque afflicted, hay alguien because there que is los someone ama. who Y loves ese you, es and el that one Todopoderoso. is our mighty Aleluya. one. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Ahora, por supuesto, Of course, que Dios no ha escondido nada. God hasn't hidden anything. Todo Everything está Dios is God dándolo a conocer. knowing it. En Hechos capítulos 17, In Acts 17, verso 30 dice, verse 30 says, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. For He has established a day when He would judge the world. O sea, aquí está advirtiendo el Señor. So what is the Lord Miren, warning us? Look, Dios anteriormente God before, les tomaba en poco la ignorancia He de would ustedes. ignore the Lo ignorance malo of que you. ustedes estaban haciendo, All the bad things that you Dios lo did, pasó por alto. God overlooked it. Pero ahora dice, But now He says, Dios manda God a commands todos los hombres, all the y men, cuando habla de hombres, and habla when de He mujeres, speaks of que men, se He speaks of women, arrepientan. He's for ¿Por you to qué? repent. Why? Porque ha establecido un día, Because He has established en a el day cual where He juzgará will judge al mundo entero. the whole world. Es ahí donde entonces And that is where then vemos al Señor we Jesús see our Lord Jesus Christ. diciendo, He is el saying, reino de Dios the kingdom of se ha heaven acercado. has come O near, sea, no para juzgarlos, not to judge you, sino para but ayudarlos, to help you, para guardarlos, to keep you, para protegerlos, to protect para you. cuando tú necesites So when ayuda, you need corres, help, corras you y te run escondas and you en hide ese reino. in that kingdom. Aleluya, dale fuerte ese Hallelujah. aplauso Give al a round Señor. of applause to the Lord. Viene un día, dice. A day is to come, it O sea, says. Jesús está So diciendo, Jesus Christ is saying, ahora es tu now oportunidad. is your opportunity. Ahora es la Now oportunidad is your del que ha opportunity fallado. of the one that has failed. Y Dios desde el principio God says in the viene beginning, diciendo, He comes saying, por ejemplo en Isaías, for example, in a través del Isaiah, profeta Isaías through the dice, prophet Isaiah, it says, 1:18, 1:18, venid luego, dice Jehová, it says, come now, y let's estemos a cuenta. settle this Si matter. vuestros pecados Through your sins fueren como la grana, are like scarlet, como la nieve serán they emblanquecidos. shall be white as Y si snow, fueren rojos, and if they were como el red carmesí, as crimson, vendrán a ser como la they blanca shall lana. be like wool. O sea, ¿qué está diciendo So Dios? what is the Lord Lo que saying? está diciendo What Dios. He is saying No later. importa el It pecado, does not matter el color the de tu sin, pecado. the color of your Yo sin. te perdono, I dice, will forgive vení you. luego. Come Pero now. ahora, But now, cuando dice luego, when He says quiere now, decir ahora, that means now, no mañana. not tomorrow.
Porque no sabes, Because you do ni yo not know, sé, nor I know, cuándo será ese día when that day will come, en que el Señor that the Lord, levantará a su pueblo. He will lift up His Es people. por eso And that is que el why Señor dice, the Lord says, vení luego. come now. Y es ahí donde el arrepentimiento And that is where repentance libra al hombre will liberate de the un man futuro de from terror. a future of fear. In other Por words, eso that is el why mensaje es the message arrepiéntese. is for you to Porque repent. cuando tú te Because when arrepientes, you repent, automáticamente te automatically detienes you detain y das yourself la vuelta. and you turn Me around. arrepiento, I no repent. sigo más. I will no longer O sea, continue. el Señor The Lord, está He diciendo, is saying, detente, detain yourself. no vayas por ese Do camino, not go through no that vayas path. por ese camino Do de not go through perversidad, that path no of vayas por perversity. ese camino Do de not go mentira, through that path of porque deceitment, vas because mal. you are doing wrong. Y un día And one te vas a day, encontrar con el you Creador. will find yourself with the Creator. Es ahí donde entonces And that is where then la llave the key para alcanzar el perdón to be able to reach the forgiveness es is el arrepentimiento. for you to repent. Ahora Jesús también Now, Jesus Christ as well, podemos ver we can que see cuando habla del reino de Dios, when He de los speaks cielos, of the que se ha kingdom of heaven acercado, that has come la near, evidencia the evidence de ese reino of that kingdom que se ha acercado that has come near es Jesús. is Jesus. Porque Jesús cuando vino Because Jesus, when He came, nunca tuvo He favoritismo never had favoritism para nadie. for no one. Él se acercó a los He ricos came near the rich, y él se acercó a los and pobres. He came near the poor. Él se acercó a He los came near enfermos. the sick, Él se acercó a and todo He aquel came near to all que deseaba estar that a él, desired to con be él. there with Him. O sea, Jesús So Jesus, es la evidencia He is the evidence del verdadero of the true amor de love Dios. of God. Es ahí donde entonces And that is why vemos nosotros we see que Jesús that Jesus Christ, da la oportunidad He gives the a todo opportunity aquel to all of que lo those necesita. that needs Him. Desea cambiar He desires for a you to toda change persona all que lo people desea. that desire. Hoy puede cambiar Today it can change la vida tuya si your la life deseas. if you decide. Yo me encontraba perdido. I found myself lost. Yo me encontraba I found en una myself situación in a que situation creía that I believed que yo podía that I was able hacer las to cosas a mi manera. do things my way. Pero llegarás a un tiempo But you will come to a en que te time das cuenta when you realize que la vida that life es una fantasía. is just a fantasy. La vida Life es una It's just a fantasía. fantasy. Y que Jesús And es Jesus el único is the only one que no that cannot, te ignora will not porque ignore you. sabe Because He que knows todos that all of somos us, pecadores. we are all Y sinners. por eso And that is es que Él why nos perdona. He has Y forgiven a Él no us. le importa And He does not tu care condición. your condition. Él no te juzga He does por not lo que judge has you hecho. by what you have Porque done. Él te because ama He y loves Él you, quiere and rescatarte. He wants to Nos rescue quiere you. rescatar He de esta wants to tierra rescue us from this donde land va where cada día, dice su each palabra, day the word says las the tinieblas darkness invadiendo. starts to invade. Pero su palabra But dice His word que los says que han creído en that el the ones Señor, that have believed aunque in la Him, tierra se even llene de las if the tinieblas, land is full of la darkness, luz the light resplandecerá will en ti, shine en in todo you, aquel and each que cree one en el that Señor believes in the Jesucristo. Lord Jesus Por Christ. eso, That is why hoy es el día today is the day de invitar for a esa you luz. to invite that Y Jesús light. dijo, And yo Jesus soy Christ said, la luz I del mundo. am the light of the world. Es ahí donde That is entonces where then nosotros, we, para asegurarnos, to assure ourselves, necesitamos we need to a Jesucristo. Jesus Christ. La salvación Salvation hoy está al alcance today is de reachable todo aquel to all of those que lo desea. that desire it. Solamente tiene que decir You la only persona, have to say to the person, acepto tu llamado, I Señor. accept your calling, Hoy Lord. todavía Today Jesús still, está llamando Jesus Christ a la is calling gente the people de diferente manera. of different ways. Jesús está haciendo el Jesus llamado. Christ is doing the ¿Eres calling. tú You are the el que lo one, deseas? the one who desires ¿Lo aceptas? it, you accept ¿O eres it, tú or it is el you, que lo rechazas? the one that rejects it. La pregunta mía es, My question is, ¿qué decides hoy? what do you decide today?